हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द डार्क रूम। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सबके लिए बहुत ज़बरदस्त हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ। आज की स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगेगी, बट रोज़ की तरह मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलते हैं अपनी आज की स्टोरी की तरफ। आज की स्टोरी है विंटर नाइट। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप बाहर दर्जा हरारत मनफी में गिर जाता है और हर तरफ मौत जैसी खामोशी छा जाती है, तो इस सर्दी में सिर्फ बर्फ़ नहीं जमती, कुछ ऐसी यादें भी जागती हैं जिन्हें कब्र की मिट्टी भी ठंडा ना कर सकी। आज की कहानी विंटर नाइट एक ऐसे ही शख्स की है जिसने तन्हाई की तलाश में एक ऐसे दरवाजे पर दस्तक दे दी जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ मौत की वादी से होकर गुजरता था। अगर आप अकेले हैं तो लाइट्स बंद कर दें और कंबल ओढ़ लें, क्योंकि हो सकता है इस वक्त आपके कमरे में मौजूद सर्दी सिर्फ मौसम की ना हो। दिसंबर की आखिरी रातें थी और मरी के दूर गांव नथिया गली के करीब एक पुरानी चोटी पर वाक़या हिल व्यू हाउस अपनी खामोशी में गुम था। इस घर को आर्यान ने अपनी छुट्टियों के लिए किराए पर लिया था। आर्यान एक राइटर था जिसे अपनी नई किताब मुकम्मल करने के लिए तन्हाई की ज़रूरत थी, लेकिन इसे यह मालूम नहीं था कि तन्हाई कभी कभी इतनी गहरी हो जाती है कि वो खुद बोलने लगती है। शाम के 6 बज रहे थे, लेकिन बाहर गुप अंधेरा छा चुका था। बर्फबारी इतनी शदीद थी कि खिड़की से बाहर देखना भी मुश्किल था। आर्यान ने अंगीठी में लकड़ियां डाली और कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन अचानक इसे ऐसा लगा जैसे इसके अलावा भी कमरे में कोई सांस ले रहा है। रात के 12 बजे जब दर्जा हरारत -10 तक गिर चुका था, अचानक आर्यान के दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। आर्यान हैरान रह गया। इतने बर्फबारी में इस पहाड़ की चोटी पर कौन आ सकता है? इसने हिम्मत जमा की और दरवाजे के करीब गया। जैसे ही इसने दरवाज़ा खोला, सामने कोई नहीं था, बस दूर दूर तक फैली हुई सफ़ेद बर्फ। उसने सोचा शायद हवा होगी। इसने खुद को तसल्ली दी और पीछे मुड़ा, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, इसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। घर के अंदर की लकड़ी के फर्श पर गीले पाँव के निशान बने हुए थे जो किचन की तरफ जा रहे थे। निशान इंसानी पाँव के थे, मगर वो आम पाँव से कहीं ज़्यादा बड़े और अजीब थे। आर्यान ने किचन में जाकर देखा, वहाँ कोई नहीं था, मगर खिड़की खुली हुई थी और बाहर से एक अजीब सी बू आ रही थी, जैसे कोई पुरानी लाश बर्फ में दबी हो और अब बाहर निकल आई हो। इसने खिड़की बंद की और वापस बेडरूम की तरफ भागा। रात के 2 बजे इसकी आंख खुली। कमरा बहुत ठंडा हो चुका था। अंगीठी की आग बुझ चुकी थी। इसने लकड़ी डालने के लिए हाथ बढ़ाया तो इसे महसूस हुआ कि इसके बिस्तर के नीचे से कोई इसे देख रहा है। इसने हिम्मत करके नीचे झांका। वहाँ कुछ नहीं था सिवाय एक पुरानी गुड़िया के, जिसकी आंखें शीशे की थी और वो आर्यान को ही घूर रही थी। ये गुड़िया वहाँ पहले नहीं थी। अचानक छत से एक कतरा आर्यान की पेशानी पर गिरा। इसने ऊपर देखा तो इसकी चीख निकल गई। छत पर एक साया चिपका हुआ था, एक औरत जिसके बाल ज़मीन तक लटक रहे थे। इसका चेहरा नीला पड़ चुका था, जैसे वो जम गई हो, और इसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी।
آریان نے بھاگنے کی کوشش کی مگر گھر کا ہر دروازہ خود بخود لاک ہو گیا اور کھڑکی توڑ کر باہر برف میں کود گیا۔ برف کی سردی اتنی تھی کہ ہڈیاں تک کڑکڑانے لگی۔ وہ جنگل کی طرف بھاگا لیکن اسے احساس ہوا کہ وہ جہاں بھی جا رہا ہے برف پر اس کے قدموں کے ساتھ ساتھ ایک اور قدم بھی بن رہا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہ عورت برف پر رینگتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس کے منہ سے بھاپ نہیں نکل رہی تھی کیونکہ وہ زندہ ہی نہیں تھی۔ اس نے آریان کا نام پکارا مگر اس کی آواز ایسی تھی جیسے دو پتھر آپس میں رگڑ کر ایک عجیب سی آواز گونجتی ہے، اس طرح کی آواز اس عورت کی تھی۔ آریان، یہاں بہت ٹھنڈ ہے، مجھے اپنی آگ دے دو۔ عجیب سا سوال تھا اس کا۔ آریان ایک پرانی غار میں جا چھپا۔ اس نے ماچس جلانے کی کوشش کی مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جیسے ہی اس نے آخری تیلی جلائی اسے اپنے پیچھے ایک ٹھنڈی سانس محسوس ہوئی اور تیلی بجھ گئی۔ ایک آواز آئی۔ اگلی صبح جب ریسکیو ٹیم وہاں پہنچی تو انہیں آریان کی لاش اس غار میں ملی۔ وہ جم کر پتھر ہو چکا تھا مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس کے چہرے پر شدید دہشت تھی اور اس کے ہاتھ میں وہ پرانی گڑیا تھی جس کی آنکھیں اب شیشے کی نہیں بلکہ بالکل انسان جیسے لگ رہی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ہل ویو ہاؤس میں اب بھی سردیوں کی راتوں میں آگ جلنے کی آواز آتی ہے اور کوئی اندر سے باہر والوں کو پکارتا ہے، اندر آ جاؤ، باہر بہت سردی ہے۔ آریان تو اس برفانی رات کا حصہ بن گیا لیکن وہ گڑیا آج بھی شاید اس غار میں کسی نئے مسافر کا انتظار کر رہی ہے۔ کہتے ہیں جب سردی حد سے بڑھ جائے اور اب آپ کو اپنے پیچھے کسی کی ٹھنڈی سانس محسوس ہو تو مڑ کر مت دیکھنا کیونکہ وہ آپ سے آپ کی گرمائش چھیننے آئی ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کے ساتھ بھی سردی کی کسی رات میں کچھ عجیب ہوا ہو تو ہمیں شیئر کریں۔ اگلی خوفناک کہانی تک اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں۔ اور جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہی بولوں گی، پلیز پہلے میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے اور میری ویڈیو اپنے دوستوں سے شیئر کریں کیونکہ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ انشاءاللہ میں نئی زبردست ہارر سٹوری کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔